students, good morning everybody. Today we are going to learn a story, Androclus and the lion. But students, you have learned many stories like Pawan Khin, Jhansi Ki Rani, Tanaji, etc. So, in this way, today in the 8th class, there is a story, the name of story Androclus and the lion. It is very interesting story because in this story, here is the name of a person, Androclus. Androclus was a kind, very polite man, and this story is friendship between the Androclus and the lion. So, start today the story Androclus and the lion. See on page number 7. So let's start story Androclus and the lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androclus. But he had a very cruel master. Means long, long ago, there lived a kind, means Androclus was a kind, gentle and polite man. So, Androclus was very kind, gentle and polite man, but his master was very cruel. Androclus हा अतिशय दयाळू, सभ्य असा व्यक्ती होता, परंतु त्याचा जो मालक होता तो अतिशय निष्ठुर, निर्दयी होता. So, in those days, kings, nobles and other wealthy men used the poor people as their slaves. Means, those days, kings, nobles, wealthy people, kings is Raja, Rajwade, wealthy people, श्रीमंत लोक, त्या काळामध्ये त्यावेळच्या लोकांना गुलामाची वागणूक देत असत, गुलाम म्हणून त्यांना वापरत असत. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their masters, they could not leave him. They were bound by law to obey their masters, however wicked they might have. So, those days slaves were bound by law. Bound by law means obey the order of kings, rich men and nobles. So, strictly forced to follow the law. Means every person, every slave bound by law of that days. Androclus did not like his heartless, wicked master. त्या काळामध्ये गुलामांना कायद्याने बांधून घेतलं जात असे. जे त्यांचे मालक सांगतील, जे मालक त्यांना काम लावतील ते त्यांना कायद्याने करणं बंधनकारक होतं. परंतु अशा पद्धतीची कामं करणं, अशा पद्धतीची वागणूक Androclusला अजिबात मान्य नव्हती. Androclus did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. So, in that days, kings, rich men, means his master, means Androclus' master, starved and whipped the slaves.
राजे रजवाडे हे जे श्रीमंत लोक होते ते गुलामांना उपाशी मारत असत आणि चाबकाची फटकी मारून त्यांना फोडून काढत असत. अशा पद्धतीची निष्ठुर निर्दयी वागणूक ते देत असत. Andronicus felt that even death was better than serving such a master. So Andronicus was unhappy because his master was starved and whipped each and every slave. So Andronicus thought better than serving such a master. अशा मालकाची सेवा करण्यापेक्षा मृत्यू आलेला बरा, मरण आलेलं बरं, मेलेलं बरं असं अँड्रोक्लसला वाटत असेल. He kept looking out for a good opportunity. At first chance he got the escape from the clutches of his cruel master. So Andronicus tried to escape from the clutches of his cruel master. त्या दुष्ट मालकाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी त्यानं धडपड केली. तो संधी शोधत होता की कधी एकदा आपण या दुष्ट मालकाच्या तावडीतून सुटून आपण मुक्त जीवन जगू. Now, although Andronicus had thus run away, he was not coward. Means Andronicus was not a coward man. Coward means तो अजिबात भित्रा नव्हता, तो अजिबात पळपुटा नव्हता, परंतु तो गुलामासारख्या वागणुकीला कंटाळलेला होता. गुलामासारखी वागणूक मिळत असल्यामुळे तो अतिशय दुःखी कष्टी होता. तो भित्रा अजिबात नव्हता. तो अजिबात त्या माणसाला, त्या राजाला, त्या श्रीमंत व्यक्तीला घाबरत नव्हता. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. तो त्याच्या तावडीतून सुटून जंगलामध्ये त्यानं आश्रय घेतला. जंगलामध्ये जे हिंस्र प्राणी असतात, श्वापद असतात, त्यांना तो अजिबात घाबरत नव्हता. तो त्या जंगलामध्ये अतिशय मुक्तपणे राहत होता आणि त्याच्यावर शेल्टर, त्याला जो आसरा मिळाला होता, त्याच्या डोक्यावर कुठलं छत नव्हतं, छप्पर नव्हतं, परंतु तो त्या ठिकाणी त्याचं जे लाईफ आहे तो अतिशय फ्री, स्वतंत्र आणि मुक्तपणे जगायला त्या ठिकाणी तो गेलेला होता. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with the lion. In the situation in that time, face to face means come each other. In that time, in the forest, there is a lion. Lion came face to face Andronicus. जंगलामध्ये तो इकडं तिकडं फिरत असताना तो अचानकपणे त्याच्या समोर एक सिंह आला. His first reaction was to turn and flee. Means Andronicus' first reaction was to turn and flee. Means first reaction, Andronicus' पहिली जी प्रतिक्रिया होती, पहिला त्याच्या मनामध्ये विचार आला की आपण या ठिकाणाहून माघार घ्यावी, पळून जावं, आपली सुटका करून घ्यावी. Flee means run away. So Andronicus suddenly saw a lion, and that time his first reaction to run and flee means run away from that lion, from the forest. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. परंतु त्याच्या लक्षात आलं की सिंह अजिबात मूवमेंट करत नव्हता. सिंहाची अजिबात मूवमेंट नव्हती. सिंह एका जागी स्थिर होता, एका जागी बसून होता. हे त्यानं पाहिलं, हे त्याच्या लक्षात आलं. But then he saw that the lion had not moved on seeing him.
it neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. So he saw that lion not growled, G-R-O-W-L, growl, main verb growled, and not roared, roared, growled. So that lion in one side that neither growled nor roared. In fact, it looked him piteously as if it was a great pain. He saw that lion was in a great pain. त्याच्या लक्षात आलं की सिंह हा अतिशय कुठल्या तरी मोठ्या वेदनेमध्ये आहे, कुठल्या तरी दुःखात आहे, कुठल्या तरी संकटात आहे. बिकॉज he was not growled, not roared, lion in a great pain. Androclus paused. In that time, Androclus paused. Then he moved very cautiously towards the lion. He paused means stayed. He paused and saw the lion was impatient. Lion is in pain. Lion could not move. So he stayed and cautiously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. So he saw the lion was very poor. In that time, he seemed in his eyes and as like, please help me. Androclus saw lion seemed and he thought that he says, please help me, please help me. अँड्रोक्लसनं पाहिलं तर लॉयनच्या म्हणजे सिंहाच्या डोळ्यामध्ये असे भाव दिसत होते की कृपया मला मदत करा, कृपया मला मदत करा, अशा पद्धतीचे भाव त्याला त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. सो द अँड्रोक्लस drew near the lion, lowered its head and began to lick its paw. Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. So when Androclus drew near the lion, and he saw lion's paw. Lion's paw means in this way, here is my hand and it's called the palm, talwa, talhat. In this way, lion's paw म्हणजे लायन सिंहाचा जो पंजा होता त्या पंजाला जखम झालेली होती आणि तो पंजा त्या सिंहाचा सुजलेला होता, जखमीमुळे त्याच्यावर सूज आलेली होती. हे अँड्रोक्लसच्या लक्षात आलं. The Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. Means that paw was sore and swollen. Sore and swollen. So Androclus saw that paw was sore and swollen, and in this way, one closer look, Androclus noticed that a big thorn had perched one of the lion's toes. So lion's paw, and he saw there is a thorn. There is a thorn in one of toes. सिंहाच्या पंजामध्ये एक काटा रुतलेला, काटा रुतून बसलेला त्याच्या लक्षात आलं. One Androclus noticed that a big thorn had perched one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androclus. And this is the main reason, this is the main cause
of distress of lion. And that time Androclus thought, summoning of all the courage, Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. So, on page number 8, there is a picture. In this picture, this is the position. This is the position of lion and Androclus. So, Androclus was a kind, very polite, very cooperative man. And the lion, we also said in this way, the king of forest. Lion is the king of forest. But in that time, lion has injured and there is a thorn perched in his paw. So Androclus took the paw in his left hand. In this picture, Androclus took lion's paw in his hand, and Androclus took the paw in his left hand. Defeatedly, he pulled out the thorn. So, defeatedly means very, very skillfully and quickly. Very, very skillfully and quickly he pulled out the thorn. In his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. आणि मग सिंहाच्या पंजामध्ये जो काटा रुतलेला होता तो त्यानं अतिशय शिताबीने काढला आणि तो काटा काढल्याबरोबर सिंहाला अतिशय कृतज्ञ भावनेनं तो त्याच्याकडे पाहू लागला. अतिशय उपकाराच्या भावनेनं तो त्याच्याकडे पाहू लागला. Androclus remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food. आता पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी लॉयन हा वाइल्ड ॲनिमल आहे. वाइल्ड ॲनिमल मीन्स जंगली प्राणी, हिंस्र प्राणी. आणि अँड्रोक्लस हा अतिशय काइंड, पोलाइट, कोऑपरेटिव्ह अशा पद्धतीचा हा व्यक्ती आहे. दयाळू, अतिशय सभ्य असा व्यक्ती की ज्यानं सिंहाला त्याच्या दुःखाच्या वेळी, हिंस्र प्राणी असून सुद्धा, जंगली प्राणी असून सुद्धा त्याला मदत केली, न पिता मदत केली. आणि त्याच्या पायामध्ये जो काटा रुतला होता, ज्या काट्यामुळे त्याला चालता येत नव्हतं, जखम झाली होती, तो काटा काढला आणि सिंहाची जी जखम होती ती जखम दुरुस्त होईपर्यंत, जखम नीट होईपर्यंत, मीन्स Androclus remained with the lion till it could walk again. जोपर्यंत सिंह परत व्यवस्थितपणे चालू शकत नाही तोपर्यंत तो Androclus त्याच्या सोबत जंगलामध्ये राहिला. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. बघा, विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो. हा जो Androclus होता तो जंगलामध्ये शिकार करत असे. Androclus hunts in the forest and शेअर करणे म्हणजे वाटून खाणे, वाटून घेणे, एकमेकाला देणे वाटा. And share his food with the helpless beast, because in that time lion was helpless. Helpless means because he had a wound in his paw, he couldn't move anywhere. So that time lion was helpless. So Androclus hunt in the forest and share food with the lion. शिकार करून जे काय अन्न मिळेल, जे काय भक्ष्य मिळेल
ते दोघं हे शेअर करून खात असत, वाटून खात असत. कारण त्यावेळेस तो सिंह असहाय्य होता, त्याला शिकार करता येत नव्हती, त्याला मुवमेंट म्हणजे हालचाल करता येत नव्हती. एव्हरी डे he would clean and dress the lion's wound. Every day Androclus clean and dress the wound. So every day Androclus clean and dress the lion's wound. In that day the lion's wound, soon the lion was able to move about. Many times it followed Androclus wherever he went. आता हळूहळू त्याची जखम दुरुस्त झाली होती आणि सिंह पहिल्यासारखा जंगलामध्ये हिंडू फिरू लागला होता. कित्येकदा, अनेक वेळेला, मीन्स मेनी टाइम्स इट फॉलोड Androclus wherever he went. ज्या ज्या ठिकाणी Androclus हा जात असे त्या ठिकाणी हा सिंह सुद्धा त्याच्यासोबत जात असे आणि अशा पद्धतीने त्या दोघांची मैत्री निर्माण झाली होती. इन द मीनवाइल Androclus master complained to authorities and his slaves. Androclus had run away. दरम्यानच्या काळामध्ये Meanwhile, the master of Androclus complained to the authorities that his slaves Androclus had run away. Androclusच्या मालकानं, मास्टर मीन्स मालक, धनी, त्या मालकानं जे उच्च अधिकारी होते त्यांच्याकडे तक्रार केली की Androclus हा पळून गेलेला आहे, निघून गेलेला आहे. अशा पद्धतीची तक्रार दाखल केल्यानंतर soldiers were sent in all directions to capture Androclus. So that authorities sent soldiers all directions to capture the Androclus, and all directions to capture Androclus they searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where Androclus lived. सैन्याने इकडे तिकडे बऱ्याच ठिकाणी त्याची शोधाशोध केली परंतु Androclusचा शोध लागला नाही. At last they came to the forest where Androclus lived. ज्या जंगलामध्ये Androclus राहत होता त्या ठिकाणी शेवटी सैन्य पोहोचलं आणि त्याला पकडण्यात आलं. So it happened that Androclus had gone but alone that day while the lion rested in the cave. आता त्या ठिकाणी सिच्युएशन कशी झाली होती पहा. So shelter of man, say home or house, cave where lion lived. Cave means गुहा. त्या गुहेमध्ये सिंह त्या दिवशी एकटाच होता आणि Androclus हा जंगलामध्ये फिरण्यासाठी गेला होता आणि सिंह हा एकटाच गुहेमध्ये होता आणि त्याच दरम्यान हे सैन्य त्यांना शोधाशोध करण्यासाठी या जंगलामध्ये फिरत होते. तेवढ्यात त्या सैन्याने सिंह एकटा पाहिला आणि Androclus पण एकटाच सापडला आणि या दोघांना पण पकडण्यात आलं. बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हँड्स ऑफ द सोल्जर्स. ते दोघेही सैन्याच्या हाती लागले, हाती सापडले. द सोल्जर्स took them to the city. They put Androclus in chain in prison. The lion was caged. So in this way Androclus prison and cage means Androclusला पकडून प्रिझन मध्ये तुरुंगात टाकण्यात आलं आणि सिंहाला पिंजऱ्यामध्ये कैद करण्यात आलं, पिंजऱ्यामध्ये बंद करण्यात आलं. अशा पद्धतीनं आतापर्यंतच्या या स्टोरीमध्ये Androclus आणि लॉयन म्हणजे Androclus नावाची व्यक्ती आणि सिंह यांच्या दरम्यान जे काही नातं निर्माण झालं, कशामुळे, कुठल्या घटनेमुळे, कुठल्या गोष्टीमुळे हे आपल्या लक्षात आलं असेल.
तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं असेल की पूर्वीच्या काळामध्ये राजे रजवाडे गुलामाला कशा पद्धतीची वागणूक देत होते, किती त्रास देत होते, आणि त्यामुळे गुलाम हा पळून गेलेला जंगलामध्ये गेल्यानंतर त्याच्यापुढे जो हा प्रसंग उभा राहिलेला आहे, त्या प्रसंगाची गोष्ट आहे. आता राहिलेला जो भाग आहे, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल सी टुमॉरो.